today mga guys. Look at that big flakes. 20 centimeter of snow. Isn't it amazing? Grabe. Mahadlok di ko mag-drive kung mag-snowstorm na. Talawan kay ko. As in. This is my beautiful monkey. You need to loosen first your zipper here. You need to help me there. Grabe, oh. Bus is here, honey. Love you. See how early is the bus? Bye. Bye. Love you. Morning. I know. See ya. Bye. Bye. Grabe, dali na kayo mapuno ang karsada sa snow, no? Wapagani mga 3 minutes pa nag-uwan og snow, tanawa. May ganahan gani siya sigig snow eh. Ambot nga no ning thunder by Canada. This is how fast it will accumulate. Let's see in couple of minutes how thick will it go mga bay. Ang mga tao diri gipang kapoy nagpala. Nani ka depressing ang Canada kung mag-winter. Maong number 1 ni ang Thunder Bay mga bay sa alcohol abuse o drug abuse. Kay isolated kay ni siya, no? Layo kaayo sa mga big